हेलो। बच्चे बूढ़े जवान सब रूपा का अंडरवेयर पहनो। अगर सब रूपा का अंडरवेयर पहनेंगे तो रूपा क्या पहनेगी? तुम कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं? अच्छा है मैं अंधा हूँ। চংরাপুর পাড়া থেকে ক্লাব সূর্যোদয় প্রেজেন্ট। কালো কুকুর দাও। কুকুর কোথায় পাবো? কালো কুকুর মানে 750 ব্ল্যাক ডক্টর দিতে বলছে। চংরাপুর পাড়া থেকে ক্লাব সূর্যোদয় প্রেজেন্ট। চংরাপুর পাড়া থেকে ক্লাব সূর্যোদয় প্রেজেন্ট।